yang bus kalau kita kayak IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Petroland long live, long live, long live. Permohonan sampai berapa bisnis alasan Amai press media, social media তিনি 9 তারিখ মে 2025 বাছাই পারিনি Asapni Kurang community hono culture একদিন নি ওয়ান ডে কনফারেন্স হতা ওয়াই আইপিএফটি ওয়াই সালকা ডিভিশন নি গই ও কনফারেন্স নি বিসিং তুই 45 জনা আগিছিনি এঠক কমিটি তমানো আইপিএফটি নি অদাগা ডিভিশন কমিটি আবু 45 জন তুই ডিভিশন নি এক্সিকিউটিভ মেম্বার 45 জন তুই কমিটি খাজাক্কা তাই 7 জন অ্যাডভাইজারি গ্রুপ মেম্বার তুই অ্যাডভাইজারি গ্রুপ খাজাক্কা এর পরবর্তী সময়ে নোটিফিকেশন অনুসারে 45 জন তিনি সাবক পুস্তক আবো সাকলাই থাকলে অলরেডি সময় থাকা তিনি বসকাঙ্গ 24 তারিখ মে 2025 আগরতলা চিনি এমসিসি কনফারেন্স দङ এই এমসিসি কনফারেন্স বিসিংতে আইপিএফটি দিनै বসকাंगनि दलनि रुट मैप आबो साकलायजाकनाय कारण चिनि बसकांग 2026 तिदि एडिसि इलेक्शन उंगै मानो आबोनो रंगै हयतो चिनि जे डिमांड जों जे 2025 नि बिसिङाव टिटिसि रिनानिंटन होनो जों जे कप तंजा आबो जदि मानथाय तो इलेक्शन यापन मान हाइपानो सो आईपीएफटी पार्टी पॉलिटिकल एज ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हिसाबै बसकांगनि 2026 नि टोटल 28 टा जे कन्स्टिट्युएन्सि 28 टा जायगायावनो चिनि सप्त कैंडिडेट रेवै जों बसकांगनि एडिसि इलेक्शनाव सप्तभावे मोकाबिला खालामनायनि बागै प्रस्तुति नावै जे चिनि बसकांगनि जे रुट मैप आपनो साकलायनायनि बागै बसकांग 24 तारिख मे 2025 एमसीसी कनफारेंस मिटिंग अब सिद्धांत नाजानाय ओ सिद्धांत न पूर्ण रूप ना बागैनो जों 24 तारिख मे नि सिगा जे जायगायाव चिनि एथक कमिटि दङ आबोनो जों ताबो जतनो पूर्णांग कमिटि बोब्रिउ दङ आबोनो ना एकटा पार्ट हिसाबै जों दिनै वाइ सालका जे डिभिजन आईपीएफटी नि ओ जायगा जों दिनै डिभिजन कमिटि